Saya hanyalah seorang dokter umum yang bekerja mengabdikan diri di sebuah desa. Saya mengobati pasien-pasien dengan penyakit ringan, tidak ada yang spesial. Namun, sebagian dari mereka datang dengan suatu penyakit yang misterius. Saya Dr. Indra Permana. Setiap dokter yang mengabdi itu memiliki pengalaman mistis dan spiritualnya masing-masing. Dan kisah itu saya ceritakan dalam The Story of Dr. Indra. Mari kita meminta kepada Allah, semoga melalui ruqyah ini Allah berikan kesembuhan untuk kakinya. Dan kalau memang itu karena gangguan jin ataupun sihir, semoga Allah hilangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza asy-syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan cuma pinggang ke sini sakit. Pas dengarkan bacaan nih? Iya. Pinggangnya jadi sakit? Pinggangnya jadi sakit. Merinding enggak? Merinding sedikit, cuma enggak terlalu. Ini pas dengarkan bacaan tadi pinggangnya jadi sakit? Oke, kita lanjutkan. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم
وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Apa yang dirasakan sekarang? Di pundak berat. Pundak berat. Pinggangnya masih sakit? Masih. Badannya rasa membesar? Badannya agak kesini, agak ada panas-panas di sini. Sebelah sini. Oke. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Masih berat pundak ya? Nah, pundak enggak berat, cuma ini nih kesini sama pinggang. Ini sebelah kanan ini nih. Oke. Kita lanjutkan. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Jemblang tanah itu apa sih? Gak ngerti. Kata orang sih. Setiap orang yang berkunjung ke rumah bilangnya begitu. Kita tak paham. Apa jemblang tanah itu apa? Katanya sih nginjak tanah itu disimpan, tanah itu disimpan apa gitu, barang itu tuh keinjak saya katanya gitu. Tapi saya pun nggak ngerti juga. Ya sudah. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Ayo jemlang tanah yang ada di badannya. Sekarang keluar dari badannya. Kembalilah ke tempat kamu. Keluar dari badannya sekarang. Keluar lewat mulutnya, lewat muntah atau sendawa. Silakan. Fasubhanalladzi wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ayo silakan keluar, kembali ke tanah, ke tempat asalmu. Silakan keluar lewat mulutnya sekarang, demi Allah, tinggalkan dia sekarang. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Silakan keluar, kembali ke tanah tempat asalmu. Silakan. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bapak boleh bantu tepuk pundak kanannya, Pak? Tadi yang katanya berat dengan sebelah kanan itu kan? Ditepuk gini, Pak. Saya sambil baca, Pak, ya. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi bihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Silakan keluar. Yang ada di kakinya juga, yang bikin kakinya sakit, silakan keluar. Jemblang tanah, kembali ke tanah tempat asalmu. Silakan keluar lewat mulutnya. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tepuk pundaknya sekarang, Pak, di tengah-tengah, Pak. Nah, itu, Pak. Ayo keluar, jemblang tanah. Ayo keluar. Keluar lewat mulutnya, silakan. Gini, Pak. Gini napuknya. Gini. Ayo keluar, silakan. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Oke, sebentar. Coba rasakan lagi di mana yang masih terasa berat. Cuma keringat, keluar keringat. Keluar keringat. Ini udah hilang di sini, beratnya udah hilang, terasa beratnya udah hilang. Udah, cuma kesendak di sini ya. Sekarang tinggal di sini sama badan panas keringat. Badannya panas keringatan. Ya udah. Ayo yang masih ada, yang masih bersembunyi silakan keluar. Yang jemblang tanah itu silakan kembali ke tanahmu, ke tempat asalmu. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Nah, sekarang ini Pak, didorong dari pinggang, dari bawah ke atas Pak, ke arah punggungnya, kayak diurut gitu Pak. Gini. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ayo yang masih bersembunyi, yang masih ada di dalam-dalam, ayo silakan keluar. Keluar dari mulutnya sekarang demi taat kepada Allah. Tinggalkan dia sekarang. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha kadzalika tukhrajun. Ayo silakan keluar. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Gimana sekarang rasanya? Udah enak kan? Masih ada? Sama, masih merasa panas. Panas. Iya. Tadi waktu sebelum ruqyah badannya panas apa dingin? Dingin. Dingin ya? Dingin kayak takut gitu? Enggak, biasa aja dok. Oh biasa aja. Enggak dingin, enggak itu. Ini pas habis ini di ruqyah nih jadi panas. Kakinya masih sakit enggak rasanya? Kaki enggak dok, cuma ini aja di sini kalau ada yang hitam ini nih sakit. Hitam gitu ya? Awalnya itu merah-merah. Awal kena itu merah. Merah gatal gitu. Bengkak. Nggak bisa jalan. Ya orang kampung bilang jemblang tanah itu ya. Saya pun enggak paham juga apa. Saya sering dengar ada orang lagi motong rumput kan, malamnya tangannya bengkak merah. Iya. Ini kena jemblang tanah katanya. Dia enggak sengaja mungkin katanya di tanah itu tuh gitu. Nah ini ada yang jalan nginjak gitu kan, jemblang tanah katanya. Memang dari awal-awalnya tuh memang pas ke kebun diajak kawan gurunya gitu dong. Ini pulang-pulang kayaknya kena sengat kayaknya katanya. Bengkak selama seminggu tuh bengkak dong. Terus paling ini habis itu sembuh. Iya. Nah,
habis itu tengah malam itu sering kebangun dua kali kebangun tengah malam, betisnya keras dok. Yang sebelah kanan itu. Sebelah kanan ya. Keras. Saya pijit, saya bacakan sholawat, ini hilang dok. Habis itu pas beberapa hari berikutnya itu, pokoknya ini berturut-turut kalau nggak salah itu 2 yang kali kiri. itu. Habis itu udah nggak ini lagi, pas Imlek itu payudaranya sakit dok. Sebelah kanan juga? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sakit. Biasanya kan di ini kan Bengkak. biasanya kan di kompres itu biasanya sembuh dulu kalau masih nyusuin itu kan itu dok. Ini kok nggak sembuh. Saya bawa ke Rumkit. Dibawa ke Rumkit. Dari Rumkit disuruh di PA, suruh PA untuk memastikan katanya. Karena kalau benjol kan dari dokternya saya nggak berani ini katanya, saya nggak pegang, nanti coba dicek di PA saja katanya. Ya, di patologi anatomi ya. Di PA. Tapi pas pada saat itu pas lagi check up di room kit itu dia kaki memang lagi sakit, tapi masih belum merah-merah dok. Cuman masih agak di betisnya tuh memang agak sakit. Ditanyain ke dokter, ini nggak ada sangkut pautnya itu kalau kaki, beda itu katanya, payudara sendiri katanya gitu. Kemudian di PA, pas di PA hasilnya dari dokternya itu TB payudara katanya. TB payudara. Kemudian pulang dari Sudarso itu, dari rumah sakit kan diambil PA-nya di Sudarso. Habis itu pulang ini udah nggak bisa jalan. Semakin memburuk ya merah-merah. Kakinya merah-merah, nggak bisa jalan tuh. Sampai 3 hari dibawa lagi ke Rumkit. Di Rumkit dicek kan ini kan sudah dari Sudarso kan dikasih obat yang payudaranya itu loh. Jadi saya sampaikan ke dokter di Rumkit bahwasanya sedang konsumsi, takut ada obat-obat yang ini nanti dok, kalau misalkan katanya dengan kakinya itu. Rupanya di Rumkit itu dicek di ronsen dan segala macam nggak ada. Nggak ada kelainan dari yang lain, kaki, nggak ada. Bagus, pas di ronsen di ininya juga parunya juga bagus semua. Jadi kata dokternya pas sudah berapa hari, 2 hari di situ di rumah sakit sudah mulai bisa jalan, tapi masih susah dok. Di ini nyeri ya masih itu belum ya. bisa. belum bisa. Habis itu sambil lama kan kita tetap berobat yang dari dokter itu TB itu tetap kita dikonsumsi. Terus ini sudah mulai agak membaik, tiba-tiba pas orang-orang datang itu kan diajak ke ini tiba-tiba datang sama yang ngobatin gitu. Banyak simpatisan yang bawa tukang ngobatin gitu ke rumah itu. Ini saya coba obatin ini. Terkadang saya juga marah sama saya. Jangan semua obat di ini, takutnya malah badan ini kita tak kuat, saya bilang. Coba ini saya bilang. Sempet enakan, udah hampir mau bisa jongkok lagi. Tiba-tiba ini lagi, kumat lagi dong. Sakit lagi. Kumat lagi, bengkak gitu. Pokoknya sekarang sudah mulai agak ini lagi. Kemarin saya dikasih tahu Pak Amai dan Tuan Kes tuh itu, coba ini katanya bawa ke Dokter Indra. Makanya kemarin saya gitu. Nah sekarang apa yang dirasakan? Sekarang yang dirasakan cuma pegal di sini aja udah, yang lainnya sudah nggak ada, cuma di sini agak gimana, pegal gitu dok, kayak masih. Tolong ditepuk di situ ya. Saya akan bacakan lagi. Ini mungkin masih ada yang bersembunyi atau apa ya? Ini belum keluar intinya mungkin ya, Allahu a'lam. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Siapa saja yang masih ada di dalam badannya, sekarang tinggalkan dia, keluar lewat mulutnya demi taat kepada Allah. Silakan keluar.
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Yang ada di pinggangnya, silakan keluar. Naik ke mulutnya lalu keluar, silakan. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Ya, tarik ke atas Pak, tarik ke atas kayak tadi. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Silakan keluar lihat mulutnya. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Silakan keluar. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sudah kayaknya. Sudah? Sudah ringan? Sudah? Alhamdulillah. Jemblang tanah. Tahunya di sini Dok. Saya dulu waktu pertama tugas tuh juga itu Pak. Apa jemblang tanah tuh? Saya kira jemblang tanah tuh makhluk yang di dalam lubang itu Pak, yang di dalam tanah itu. Kan biasa tanah tuh ada kayak ada gundukan-gundukan. Iya. Nah, tuh kan ada lubangnya. Makhluknya yang kayak udang itu Pak, yang sepitnya besar. Saya kira itu jemblang tanah tuh apa gitu. Kayak kepiting kenari. Nah, ya, kayak kepiting itu Pak, tapi besar kan dia tuh. Ya, kepiting kenari. Itu kalau ada orang yang ngancurkan rumahnya atau membakar rumahnya, nanti kakinya bengkak. Dulu tuh saya kira kayak gitu. Itu ya Allahu alam. Ini mungkin jin, mungkin. Ya mereka kan ada yang tinggal di tanah, tinggal di pohon gitu, tinggal di semak mungkin. Waktu ke kebun itu ya mungkin keinjak atau apa gitu kan. Nah, karena pas itu tuh ada kayak nyegat tapi nggak tahu disengat lebah kah, sengat lalat kah atau apa. Di sini Dok disengatnya.
Ya, artinya kalau itu gigitan serangga harusnya ada bekasnya. Bekas. Ini tak ada Itu bekas. enggak ada kan? Misalnya disengat lebah ya ada titik satu gitu kan, satu titik di tempat bengkak itu. Kalau kayak lipan itu mungkin dua kan, ada taringnya, dua titiknya. Atau Soalnya kan pas dari rumah sakit itu kan nggak ada ini gitu loh. Bagus semua katanya. Kok gitu. Saya coba bacakan itu dok, surat Sulaiman itu. Memang muntah-muntah tuh. Surat Sulaiman tuh yang mana? Yang Al-Baqarah itu. Ya, Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman itu. ya itu. Oh. Muntah tuh, banyak muntahnya. Habis itu langsung ringan, langsung enak, jalannya udah mulai enak, kemudian jongkok sudah mulai enak, tapi tidak lama. Cuman setelah berapa hari itu Balik kumat lagi. lagi. Ya harus. Gitu. Berarti suaminya bisa rukyah ini. Itu tinggal ya dibacakan aja. Kayak gitu caranya, kayak gini. Ngerukyah itu ya kayak gini, dibacakan aja. Bacakan, kadang misalkan ini tak suruh dengarkan dok kan, ada suruh dengarkan di HP itu sambil tidur. Pas terakhir itu katanya memang ini ada yang semacam keluar katanya malam-malam itu dok. Kan pas mau tidur tuh tak suruh baca itu. Kan lagi sakit dok, nyampe sakit gitu, terasa sakit sama gatal-gatal dok, Gatal. gatal-gatal, Enggak sengaja nggak saya garuk gitu loh, cuma saya lus-lus aja gitu. Nggak Takutnya kuat. itu. nggak kuat. Bukan kayak gatal biasa katanya tuh. Gatal kali kata sampai tidak gatal katanya. Tak suruh ini. Coba kamu sambil dengar ini. Tiba-tiba sampai tertidur. Cuman sempat kebangun katanya ada yang keluar dari badannya katanya. Ada yang keluar gitu, sosok. Baik, dok, kan kalau mau tidur dok kayak ngelanjut gitu kan, apa nyenyak gitu kan, mau pas mau tidur terbangun kok ada yang kayak ada yang terbang gitu, hitam kayak kelelawar gitu. Oh, bentuknya hitam. tuh gitu. Kayak Dari mana? Dari dada. perasaan dari sini gitu. Dari dada gini. Terbangun, saya terbangun lihat jam, oh jam 2 kata saya tuh kan. Saya nggak bangunkan Mas karena kasihan capek. Iya. Diikat ya, diikat. Ini sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah hilang ya, insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Selamat datang di Kalimantan Barat. Ini, dok. Itu kebunnya di mana? Ke kebunnya di mana? Di Sugedong. Oh, Segedong. Oh iya. Segedong ke dalam ya. Soalnya kan ini kan suka sama langsat ini kemarin. Iya, di pedalaman itu. Dia aja panen langsat tuh seneng. Dia. Pulang-pulang bawa langsat sampai 2 kali. Iya, iya. Karena di Jawa. Asalnya dari mana sih? Dari Jawa kayak? Dari Bandung, kalau saya dari Sumeneb. Oh, ya udah. Sudah berapa lama di kavaleri? Kalau di sini pas mulai peresmian di sini saya sudah Oh, udah di sini. Kan sebelumnya di Sungai Raya itu. Oh iya, Sini di Semen dulu. iya. Ya sudah. Alhamdulillah. Ya sudah.